So guys, ganito i-reload yung T-Money card nyo. Yan, ticket vending machine and reload device. Tapos English. Ayan, diba? Lalagay mo to. Tapos reload. 1,001. Yes. Yeah. Dali lang. Pero kung hindi ka malapit sa train station, pwede din sa mga convenience stores. Ayan, sa mga convenience store, ayan, may Sanrio, sa may line. Ayan, ibibigay mo lang sa cashier, tapos magre-reload na. Yun lang po.